ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، شرح فقه الأسماء الحسنى لشيخ عبد الرزاق حفظه الله ورعاه. الدرس 94. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى أنك تنو أنك ولي نماندو أنك فو أنك بركدا aka herew anaka nemew anaka hinew naka fsamandiyaw anka munun fanga ka girin hakiliw ka jagabolima munun ka ca nemu ka jatili ani jatili ke bagaw ni jatili ke fenw ka jatilima. Ambe masabayin deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ako ke anga chidin barkama banye tanulila ani joro la amadeli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ an ɲɛ. An bɛ masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ kɔrɔtalenw sharhu la. Tɔgɔ ɲumanw, barikamabaw ɲumanw ni fɛn tɛ se ka se ɲumanya la i n'a fɔ a ɲɔgɔn.
walanda bikononton ani nanina karamɔgɔkɛ Abdurazak de ka kitabu b'an bolo masa taala ka hinɛ a la masa taala ka kɔlɔsi an kun bɛ tɔgɔ minnu na o de ye el kabiru el azim kumaw do bɛ surunya ɲɔgɔn na nka kelenw tɛ min kan ka fɔ o la an kumara o la izan Allah subhanahu wa ta'ala bi an bɛna don tɔgɔ minnu na kitabutigi ka tartibu la i n'a fɔ a nana n'a ye cogo min na a ka kitabu labɛn cogo la 38 na nka tɔgɔ ninnu i b'a ye kuma caman fila fila de bɛ na ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an bɔra al-kabir al-azim bi an bɛna don min kɔnɔ o de ye al-qawiyu al-matinu nin fɛnɛ ala ka tɔgɔ dɔw ye a n'a mankutu balimaw nafa minnu bɛ ala tɔgɔ ninnu na a bɛɛ de ye ka jɔn ka jigiya sɛmɛntiya ka hakilisigi d'a ma a ka ala dɔn ala ye a kana sɔn ka fɛn wɛrɛ bato ni ala tɛ ka da ka jɔn b'i jigi da fɛn o fɛn kan a b'a jigi da ni danfɛn dɔ don ni ala tɛ a bɛ jigi min ɲini o fɛn masina la a t'a sɔrɔ a bɛ jigi min ɲini o fɛn masina la a t'a sɔrɔ o fɛn masina n'o kɛra danfɛn o danfɛn n'o sera ka ko ko k'a ye a ka da la k'a fɔ ko o ko ma k'a ye ni o tigilamɔgɔ ka se n'a ka kodɔn ye o kɛra ni ala ka diɲɛ de ye bon ni ko bɛ o cogo la yani mɔgɔ k'i yɛrɛ sɛgɛn fɛn wɛrɛ la i tɛ segin ka na lasili ma lasili ye ala de ye n'ale sɔnna kow bɛɛ ka ɲi n'ale bana a bɛ se ka ko bɛɛ tiɲɛ i bolo i y'a mɛn k'i y'a ɲɛ sɔrɔ o k'a ye i y'a ɲɛ ye de ni ala donn'i n'a cɛ i t'a miiri sɔrɔ i t'a hakili sɔrɔ i t'a dɔnniya sɔrɔ i t'a fanga sɔrɔ i bɛ min laɲini k'i bɛ se k'a sɔrɔ nka o de la ni jɔn ye ala dɔn k'a fɔ masa subhanahu wa ta'ala ye min ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fanga d'a ma a bɛ kɛ sababu ye a bɛ jigiya sɛmɛntiya ye a bɛ kɛ sababu ye jɔn b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka min bato ani bato ka kan izan nin tɔgɔ ninnu na kuranɛ kɔnɔ min ye masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ al-qawiyu ale nana yɔrɔ caman na a nana yɔrɔ damadɔw la kuranɛ kɔnɔ mɛ min ye al-qawiyu al-matin nin bɛ dɔn kɛ ale la kuranɛ bɛɛ lajɛlen na hakili la ale nana yɔrɔ kelen de la nana yɔrɔ kelen pe izan an ka taa masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ la min n'o ye al-qawi kitabutigi ko waqad jaa ismullahi al-qawi fi iddati mawadi' min al-Qur'an a ka nana jɔyɔrɔ damadɔw la kuranɛ kɔnɔna la minha qawluhu ta'ala Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz a ko masa taala ale de ye hinɛ mɔgɔlen tigi ye n'a ka jɔnw ye a bɛ maa garizigɛ maa min y'a ja wa huwa al-qawiyyu ale de ye masa fangabatigi ye al-azizu masa min de bɛ se ko la ni ko tɛ yen min bɛ a kɛɲɛ masa min de bɛ se ko la ni ko tɛ yen min b'a kɛɲɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ fanga b'i la kɛ mais est-ce que i bɛ se ka ko bɛɛ kɛ de i tɛ se ka ko bɛɛ kɛ dɛ mais i y'a ye ni ala bɛ na ni kuma ye
mɔgɔ hakili bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ min miiri a b'o gosi ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ fanga min bɛ ale la ale Ala ka fanga bɛ boli ko bɛɛ ka kelen bon fɛn tɛ yen nɔ min bɛ se k'ale Ala kɛɲɛ bon ni mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ nin de bato i ka bato fɛn tɛ fɛn wɛrɛ ni nin Ala in tɛ masa min tɔgɔ ye nin ye n'a mankutu ye nin ye i man ka t'i yɛrɛ lanɔgɔ fɛn wɛrɛ la e man ka t'i yɛrɛ di fɛn wɛrɛ ma e man ka i yɛrɛ dɔgɔya fɛn wɛrɛ kɔrɔ e man k'i jigi da fɛn wɛrɛ kan e man ka i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma i makow dilanni na ka tɛmɛ Ala kan ka d'a kan ni fanga don Ala ka fanga ɲɔgɔn tɛ foyi la ni se don Ala ka se ɲɔgɔn tɛ foyi ye bon maa minnu lajarabilen don ni moriw fɛn tagali ye u k'a dɔn k'a fɔ moriw ye danfɛnw de ye Ala de y'u da maa minnu lajarabilen don ni soma so tagaw ye u k'a dɔn k'a fɔ soma ninnu fɛnɛ ye danfɛnw de ye ni Ala de y'u da u bɛna fɛn fɛn ɲini u fɛ taa sɛ faga o somakɛ ni morikɛ ma sɛ da u ma sɛ balo olu yɛrɛ nin t'u ta ye sɛ min yɛrɛ fɛnɛ n'u bɛna a kantigɛ jow ni fɛnw ye sɛ in yɛrɛ fɛnɛ nin tɛ olu ta ye nin bɛɛ Ala de ta ye bon i b'a sɔrɔ pour que e mago ka dilan e bɛ n'i nɔrɔ fɛn caman de la e b'i nɔrɔ fɛn fɛn la a fɛn kelen tɛ min ka ko tigiya b'a yɛrɛ bolo a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taga Ala de ma bon n'i ɲɛsin Ala ma siɲɛ kelen i bɛ sin ka kɛnɛya ka langoloya ka jɛya ka bɔ ninnu bɛɛ la ka d'a kan n'i taara moriw fɛ yen dépense ka ca dɛ ni place don n'a ka jan e bɛna mobili ta wali ni moto don e bɛna moto ta i bɛ passe sara ni donna somakɛ kan wali morikɛ kan filɛli in tɛ kɛ gansan i bɛ filɛli kɛ wari sara ni ye filɛli kɛ wari sara saraka minnu bɛna f'i ye olu wari fɛnɛ bɛ sara e bɛna baara min yɛrɛ fɛnɛ bɛna kɛ ka d'i ma o fɛnɛ bɛ sara ni baara don n'a kan ka to golo la e bɛ golotunnaw fɛnɛ ka baara d'u ma awa ni baara gɛlɛman don ni misi san b'a la ni saga san b'a la saga sannaw ni misi sannaw i b'olu fɛnɛ ka wari d'u ma bon i b'a jate minɛ yanni e yɛrɛ ka tila nin na dépense min yɛrɛ bɛɛ bɔra e bolo ni waritigiw don moriw bɛ baara min kɛ waritigiw ye dɔw bɛ se ka taa 2 miliyɔn 3 baaraw la ka d'a kan misi dɔw bɛ se ka ɲini olu fɛ misi minnu sɔngɔ bɛ taa fo 100,000 o 100,000 sanni ka misi san n'o ye o t'olu bolo fɛn yɛrɛ ye u bɛ fɛn min ɲininka dɔrɔn karamɔgɔkɛ la est-ce que a bɛ kɛ wa o de ka gɛlɛn olu bolo ka tɛmɛ ka d'a kan wariko t'olu siw ɲɛ la miliyɔn caman bɛ mɔgɔ min bolo n'i ye 100,000 f'o ɲɛna o b'a dɔn k'i ye ko kɛ wa ale bɛ min ɲini dɔrɔn a bɛ se ka kɛ wa o de jɔrɔ bɛ na e ka misi san dɔrɔn a tɛna k'i ɲɛna de lahara ko tɛ o n b'a baara ka d'i ma n'a ma ɲɛnabɔ na n ka kalimukala n y'a haramu n'i y'a gosi ka d'i ma ni muso in ma furu i ma n ye moriya haramu n'i ma ni muso in sɔrɔ n ye somaya haramu balima adamaden ka kuma komi Ala o ye kafiriya ye dɛ Ala de bɛ se k'a fɔ ni nin ma kɛ nin bɛ kɛ nka adamaden tɛ se ka décider dugukolo kɔ kan ni nin ma kɛ n bɛ nin kɛ o tigilamɔgɔ yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ yir'i la bon mɔgɔ min fana ka silamɛya dafalen don o tigilamɔgɔ tɛ taa mori fɛ dɛ ayi mɔgɔ min ka silamɛya dafalen don o tigilamɔgɔ tɛ taa soma fɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ défaut bɛ maa min ka silamɛya la n'a bɛ Ala ko la a dalen tɛ Ala la i n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min wa ma yu'min
aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. U sɔn caman dalen tɛ ala ko la, u bɛ ala ko nin na nka fɛn wɛrɛ de b'u bolo a la. Sinon i bɛ mɔgɔ ye a bɛ hiji makan, a bɛ ka alikaba mununu bagan b'a cɛ la, i b'o ye. Dɔw yɛrɛ tagakun yɛrɛ makan ala ko yɛrɛ fɛnɛ tɛ, i bɛ nin bɛɛ fɛnɛ ye, ka da ka nin si tɛ ko ye ko k'a fɔ ko min ko ni ala m'a fɔ. Hiji kɛbagaw tilalen don koyi. Ala ko kuranɛ kɔnɔ, minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya, o ma hasanatan fɔ dɛ, ko minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Olu ko ala an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini dɛ, an yɔrɔ di an ma diɲɛ la. Ala ko ninnu niyɔrɔ t'u bolo lahara. Olu ta in bɛɛ ye diɲɛ ye. Ni hijidenw de ye dɛ minnu bɛ bɔ yan ka taa Maka. Dɔw ta kun tɛ ala ko ye, dɔw ta kun ye diɲɛ de ɲini, parce que n'a fɔra dɔw ye ko n'i jɔ arafa kulu kan wali n'i jɔ arafa kɛnɛ kan, n'i ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ, olu fɛnɛ b'u ka billet tigɛ ka taa o diɲɛ kelen de kama. Ala, mɔgɔ ka 2 ni kɔ bɔ ka t'i jɔ ni yɔrɔ sanumanba in na, e ma foyi ɲini ala fɛ soso kaman kelen valeur ka bon ni fɛn min ye. Diɲɛ ɲinibaga ala t'a jate jɔn ye. A ye fɛn min ɲini o jaasilen don, o jɔn masina yɛrɛ fɛnɛ jaasilen don ala bolo. Nka ala ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Nin duwawu de kun ka di ala kira sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ a ka duwawu bɛɛ kan. A kun bɛ duwawu min fɔ fɛnɛ ka caya ka tɛmɛ duwawu bɛɛ kan, o ye nin de ye. Kun bɛ nin fɔ ka caya kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam. Izen, bon, n'a jate minɛna o la, adamaden ka jigi da mori ka wali soma i n'a fɔ sisan an taara se degré min na, n balimaw alabato yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ tɔgɔ ye dɛ. Alabato yɛrɛ a bɛ ɲini ka kɛ tɔgɔ ye. Ka d'a kan ko dɔw bɛ yen, n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min k'a tigilamɔgɔ ko k'ale mago tɛ ala ko la, n'o bɛ k'o kɛ, i tɛ kabakoya o. Ni kafiri bɛ ka kafiriya baara kɛ, kiri bɛ yen wa? Kafiri ye kafiri de. O banna jugement tɛ yen. Nka n'i ye silamɛw ye bi ka ko dɔw kɛ, i b'i yɛrɛ ɲininka, est-ce que nin tigilamɔgɔw u bɛ silamɛya in kɔnɔ, u bɛ silamɛya in yɛrɛ dɔn fɛn min don, est-ce que u ye silamɛya in yɛrɛ faamuya? Selibali tɛ dɛ. Minnu bɛ seli misiri kɔnɔ, kɔlɔsi bɛ minnu bolo, duloki jɛman bɛ minnu na, et puis muso minnu fana datugulen don. Ni ninnu ye ko kɛ, a bɛ nɔrɔ fɛn damadɔ de la, a dɔw ta ye aljahal, fɛn dɔnbaliya u t'a dɔn. Maa minnu ta ye fɛn dɔnbaliya ye, i y'a lamɛn na olu bɛ lakalan de k'u labɔ a kalama, parce que dɔ bɛ yen o bɛ k'a kɛ o t'a dɔn. N'a ɲɛfɔra a ye n'a bɔra a kalama, a bɛ tuubi a b'a dabila. Nka dɔ bɛ yen o tigilamɔgɔ b'a dɔn dɛ nka ale ka intérêt de b'a la. O k'a dabila sa, o de ka gɛlɛn. Dɔ bɛ yen o donna a n'a hakili cɛ, a la fitinalen don, e bɛ diɲɛ kuma bɛɛ fɔ a ɲɛna, a karisa kɔni ne dalen don a la, ni karisa m'a fɔ ne ye, ne t'a to yen. Bon, ninnu ye min ye, i bɛ walawalali de kɛ maaw ye, u b'a dɔn min don. An bɛ nin tile min na sisan, laturu wali turabu, a bɛɛ tɛ kelen ye wa? Turabu kɔrɔ, turabu arabukan de don dɛ. Turabu ye arabukan de ye. Voilà. Nka a donna filɛlikɛlaw ka ko la. Balimaw, kabako ye fɛn jumɛn ye? Bi internet kan, ninnu darisu, ninnu walanda de bɛ di maaw ma ka maaw la kalan laturu la internet kan. Balimaw,
nga sabali dɛ wallahi a chaîne be munu ye chaîne officielle ye maaw bɛ abonné a la maaw caman k'u kalan an bɛ ka darisu di cogo min na ala tɔgɔ ninnu ka laturu fana darisu bɛ di don o don ten bon problème ye fɛn jumɛn ye ne bɛ kabakoya fɛn min na nin kalanden ninnu sɔn caman bɛ denmisɛnnin funankɛ de denmisɛnnin funankɛ ninnu dɔw bɛ u b'u fa to yen k'u ba to yen ka taa yɛlɛma nin karamɔgɔ ninnu dɔw fɛ burusi kɔnɔna la laturu kalanni kama wali somaya kalanni kama k'olu bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye o de la waati min ni kɔn dɔrɔn ni sanɛ problème wulila Mali kɔnɔ mɔgɔ donna a la ka denmisɛnninw bɔ wa o wagati la denmisɛnnin soma de tun ka ca ni fɛn bɛɛ ye ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ silamɛya la k'u bila ala kota la sira ka sira min n'o ye kafiriya sira ye balimaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam silamɛya in fila tɛ dɛ alakira ka taa sira tɛ laturu gosi ye alakira ka sira tɛ turabuda ye alakira ka sira tɛ sallallahu alaihi wasallam kolonifili ye koloni fana darisu kun bɛ ta mais sisan kolonifili bɛɛ bɛ se k'a kɛ mɔgɔw bɛ u ka numéro sɛbɛnnen don u ka chaîne kan ni mago b'u la kolonifili la dɔrɔn i b'u wele o bɛ n'i kungo lajɛ i fɛ ka n'a f'i ye i b'u sara n'i ye 200 di 200 koloni bɛ fili n'i ye dɔrɔmɛ 10 di dɔrɔmɛ 10 koloni bɛ fili ayiwa n'i bɛ yɔrɔ min na i b'o de fɔ n'a tigilamɔgɔ bɛ moto taxi ta wali n'a bɛ fɛn wɛrɛ min ta i b'a ka passe de sara ka fara consultation kan a bɛ na i fɛ a b'i ka filɛli kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam balimaw kuma in lamɛn dɛ kuranɛ kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a yira a ko qul la ya'lamul ghaiba man fi samawati wal ardi illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asu a ko Muhammadu a f'u ye a tɛ sankolo la a tɛ dugumakolo la min bɛ fɛn dogolen dɔ ni ala tɛ o dɔrɔn tɛ ala nana ni kabako kuma dɔ ye ka sin ka nin ba parce que n'i ye nin fɔ dɔrɔn n'i jɔ a ye yen a ma dafa o ala ko ninnu yɛrɛ bɛ sa waati min n'u bɛ kunu waati min u t'a dɔn normalement n'i nan'i sigi kolonifilila kɔrɔ k'a ka ko dogolen f'i ye adamaden maa si tɛ yen k'i jugu bɛ kɛ i yɛrɛ ye yan'a tigi ka hɛrɛ ɲini k'a yɔrɔ yira e la e ma deli k'a mɛn fo k'i sa i t'a mɛn awa i t'a ye ko adamaden de filɛ nin ye k'a y'a fɔ ko n fara hɛrɛ la n mago t'a la tugun o adamaden tɛ sɔrɔ hɛrɛ ka di bɛɛ ye hali n'a b'i faga i b'o de fɛ ka tɛmɛ a ka dɛsɛ nka aw bɛna aw sigi k'aw mago fɔ ninnu minnu ye yali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ hɛrɛ ni kunnaja dɔn o b'a yira aw la ka tɛmɛ u yɛrɛ kan nka balimaw lajarabili don dɛ lajarabili don ala bɛ bɛɛ lajarabi n'i ka lajarabili cogo ye lajarabili ninnu kɛcogo de tɛ kelen ye dɔ bɛ bɛɛ bolo nka nin lajarabili modèle wo ala deli ala kana nin kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka fili ala ma k'i ɲɛsin ala ka jɔnw ma balimaw lajarabili tɛ min ka jugu k'a bɔ a mana kɛ i bɛ ala ko kɔnɔ tawhidu b'i bolo i tugulen don ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam nka gɛlɛya dɔw de sigilen don i kan i ka ɲɛnamaya la wali lajarabili dɔw b'i kan minnu dulonnen t'i ka diinɛ la olu mana kɛ cogo o cogo a bɛ nɔgɔya wagati do ala kira ka duwawu dɔ kun ye nin sallallahu alaihi wasallam n'a kun bɛ ala deli wala taj'al musibatana fi dinina ala i kana an ka masiba kɛ an ka diinɛ a kɔrɔ ala
kana la jarabi an ka diinɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka masiba kɛra diinɛ ko de ye problème bɛɛ de y'o ye problème bɛɛ de y'o ye surtout mɔgɔ min kɛra n'i bɛ silamɛya kɔnɔ e tɛ ala yɛrɛ de dɔn e kɔni b'a kɔnɔ dɔrɔn e b'a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaga bɔ i bɛ hiji e bɛ taa sɔrɔ bi commerçants bɛ yen boli bɛ u bolo commerçant yɛrɛ boli bɛ u bolo u ka so kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ a bɛ misiri la koyi a tigilamɔgɔ bɛ taa misiri la a dɔw bɛ yen u bɛ misiri facture sara a dɔw bɛ yen u bɛ ko ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ min bɛ mɔgɔw la tromper n balimaw jumɛn don ni mɔgɔ bɛ fɛn kan k'a kɛ fɛn min ni ala kelen don k'a haramuya k'a condamner n'a tigilamɔgɔ kɛra ɲumankɛla ye nin de bɛ mɔgɔw fili wallahi n balimaw n'a y'i diya diɲɛ bɛɛ balo don o don diɲɛ bɛɛ dépense ka bɔ i poche kɔnɔ nka i ye musiriku ye n'i sara i bɛ taa tasuma la ala mago t'a la dɛ ka d'a kan baaraw minɛli sariti dɔ de b'a la baara ka se ka mɔgɔ nafa sariti dɔ de b'a la mɔgɔ dɔ tun bɛ ala kira maga a bɛ fɔ min ma ko abdullahi bun judaan a tun bɛ ɲumanya kɛ kojugu kafiri de kun don tellement cɛ in kun ka ɲi a tun bɛ ɲɔgɔmɛw de san k'a kan tigɛ ka taa a bila siradaw la voyageurs bɛ taa yɔrɔ minnu na n'u nana k'u to voyage sen kan kuludaw ni siradaw la a bɛ ɲɔgɔmɛ de kan tigɛ k'a kan sɔgɔ k'a dibi ka taa da n'i nana foyi t'i ma ka dumuni kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ kafiri de don dɛ a tun bɛ tasuma yɛrɛ de mɛnɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko dumuni bɛ yan nɔ minnu ye voyageurs ye walasa u kana tasuma yelen in na n'u nana u b'u ka dumuni kɛ k'u kɔnɔ fa ka taga kafiri n'an b'a Aisha ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko yali a tun bɛ ka nin baara min kɛ o est ce que a b'a nafa wa ala kira ko a t'a nafa sallallahu alaihi wasallam ko nin baara in t'a nafa a ko mun na a t'a nafa a ko parce que silamɛ tɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ kafiriya baara kɔnɔ cogo di k'i bɛ kafiriya baara kɛ k'e bɛ tila ka ɲumanya kɛ ko ala ka sɔn k'i ka ɲumanya minɛ e bɛ ban ala la cogo di ka tila ka ala sɔrɔ a tigi tun bɛ ka mɔgɔw de ɲini a ye mɔgɔw sɔrɔ a banna i bɛ min ɲini i b'o de sɔrɔ dɛ n'i bɛ ala ɲini i bɛ tawhidu de ta ala tɛ sɔrɔ ni sira wɛrɛ ni ala kelebantiya tɛ n'i bɛ mɔgɔw ɲini i bɛ mɔgɔw ɲini ni sira min i bɛ mɔgɔw sɔrɔ mais i tɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ ka tila ka ala sɔrɔ dɛ fo n'i tɛmɛna ala fɛ n'i kɛra ala fɛ ala bɛ se k'i kanu don mɔgɔw la i bɛ se ka jama sɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ o ye fadlun min Allah a diyara ala yɛrɛ de y'a ko kɛ mais ka ban ala kelebantiya la ka tila k'a fɔ ko i bɛ ɲumanya kɛ ko i bɛ tila ka ala sɔrɔ n'o ye ayi mɔgɔ si tɛ yen ko min bɛ baara kɛ fu bon an bɛ nin wagati min na maaw lajarabilen don laturu kuruw bɛ kɛ interneti kan maaw bɛ sigi u b'a kalan n balimaw laturu kalanin tɛ silamɛya ye dɛ ayi laturu kalanin tɛ silamɛya baara ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ ni silamɛ don a ka silamɛya man ɲi e tɛ se ka maaw kalan fɛn na ala kɛra ma maaw kalan min na min ye silamɛya ye an ka segin ka na hadisa ma Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu laturu bɛ kɛ mun kama filɛli tɛ k'i ka kow lajɛ a kɛra laturu ye sa o a kɛra turabu ye sa o a kɛra ji filɛli yɔrɔ filɛli na sugu ka ca dɛ mais min dɔnnen don kosɛbɛ o ye fɛn fila de ye laturu ani kolon mais sinon filɛli cogo bɛ minnu ka ca dɔw bɛ olu bɛ filɛli kɛ dolo de la dɔw bɛ olu bɛ filɛli kɛ ji de la a na sugu ka ca mais a mana kɛ filɛli modèle o modèle ye silamɛya baara tɛ
parce que a kɛkun de ye k'i yɛrɛ fara ala kan ko dogolenw dɔnni na ala ko ale kelen pe de b'a dɔn maa tɛ fara a kan ni mɔgɔ min ko i b'i yɛrɛ fara ala kan o y'i kelen ye mushiriku de ye ka da kan ala ni maa tɛ jɛ dɛ bon e fana k'i sigi ala de bɛ kibaruyali kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ a bɛ ciden ci a b'o fɔ mais ni mɔgɔ fana y'a sigi sisan k'a b'o ɲɔgɔnna kɛ o tigilamɔgɔ kelen don k'i bila ala place de la ne fana ko k'i bɛ maaw la kalan o la o y'i kɛtɔ ye de ka maaw la su k'u bila ala kan bon sisan dɔ b'a fɔ ko ayiwa ni laturu kalannin tɛ bɛn kolonin kalannin tɛ bɛn an bɛ mun kɛ tuguni ala kɛra cira o sallallahu alaihi wasallam a ma taa ka sɔrɔ ninnu bɛɛ ma jɛya koyi a y'a bɛɛ jɛya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ako kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith as-sahih يعلمنا صلاة الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن أقول لك تشيدم كنكرا أبي أول الدنيا استخارة سليلة إنا فابان كلام قرآن سورة نشكم استخارة كرو نيبنا جيه كوكي إبه فكا دوالا إتا دونيكا هربالا والنيكا هرتالا فلالي كنت نديوا akunye ne wa kunteni amodali fenfe kadiye fleli bebe keni ne koso mbena donina kadina wa amandina bo chide sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud ko ala kra kumban la kala sallallahu alaihi wasallam ni selike chogo ina fo aban la kala qur'ane sura la chogo mi abe ke chogo di ni furuija ni commerce ija ni voyage ija ini mabe fe ka do association na ini maa bɛ fɛ ka don société la i t'a tigilamɔgɔ ka lahalaya dɔn wali cɛ saba bɔra i denmuso nɔfɛ i t'a dɔn cɛ saba ninnu na a ka hɛrɛ bɛ maa min ka furu la wali a ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso nɔfɛ muso ni a furu ka di i la wa a man di i la wa diɲɛ ko o ko i diya n'a y'i kamana gan solution kelen ala kɛra y'o de fɔ awa n'i y'a kɛ i tɛ nimisa a ko iza hamma ahadukum bi amrin n'aw dɔla kelen hamina n'a kamana guwana ko la a t'a dɔn ko in ka d'a la a man d'a la a ko falyatawadda a ka seliji dɔrɔn ta waliyusalli rak'atayn min ghayri al-farida a ka rakan fila seli min tɛ farila ye nin ka gɛlɛn wa dɔrɔmɛ kelen i t'a di maa ma i besonnen tɛ k'i ka don mori kan ni i ka tapi i ka so kɔnɔ balima ala bɛ dɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ala bɛ se ka ko min kɛ ka ko la e yɛrɛ tɛ se mori yɛrɛ tɛ se k'o k'a yɛrɛ ka ko la jango a k'o kɛ ka ko la a ko a tigilamɔgɔ ka arakan fila seli ka sɔrɔ farila tɛ n'a y'o seli duwawu in bɛ n'a y'i diya a fɔ k'i to sujudu la n'a y'i diya n'i tilala tahiya la yanni i ka salamu bila a fɔ n'i to se o la salamu yɛrɛ bilalen kɔfɛ n'a sɛbɛnnen b'i bolo k'a ta k'a kalan k'a fɔ baasi t'a la a ko falyaqul allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub yaye kuma in kɔrɔ de ala ne bɛ deli n'i ka dɔnni ye n bɛna nin ko min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ e ala de bɛ se ko la ne tɛ se ko la e ala de bɛ ko dɔn ne tɛ ko dɔn wa anta allamul ghuyub e de ye kow bɛɛ lajɛlen dogolen dɔnnibaa ye allahumma e n tigi ala in kunta ta'lam n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn anna haza al-amra k'a fɔ nin ko ɲɛ min ni ne bɛna don a la khayrun liya fi dini wa ma'ashi k'a fɔ nin ko ɲɛ in hɛrɛ don ne ma n ka diinɛ kɔnɔ ani n ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa aqibata amri n ka kow yɛrɛ fɛnɛ laban na k'a ka di n na ajilihi a teliya wa ajilihi a n'a sumama
faqduruhu li ika latiga ɲe wa yassiruhu li ika nɔgɔya ɲe thumma barik li fihi o kɔfɛ ika barika don ɲe ala wa in kunta ta'lam entigi ala n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn anna hadha al-amra k'a fɔ nin ko ɲɛ sharrun li fi dini k'a fɔ n bɛna don nin ko min na n'a y'a sɔrɔ bɔnɛ de bɛ ɲɛ ala n ka diinɛ la wa ma'ashi ani n ka ɲɛnamaya la wa aqibata amri ani n ka ko yɛrɛ laban na ajilihi a teliya wa ajilihi a n'a sumama fasrifuhu anni i ka ko in kun cɛ ka bɔ n kan wasrifni anhu i ka ne yɛrɛ kun cɛ ka bɔ ko in kan waqdur li al-khayra i ka hɛrɛ latigɛ n ye haysu kana a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ summa raddini bihi o kɔfɛ n'i y'o hɛrɛ latigɛ n ye i k'a kɛ fɛn ye n bɛ jɛ ni fɛn min ye wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim se tɛ jɔn ye fɛrɛ tɛ jɔn ye fo n'a kɛra e Allah subhanahu wa ta'ala masa min n'a ka bon n'ale de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ a filɛ nin ye i ye nin kuma alakira y'an dege nin kuma minnu na a ye ko bɛɛ de don a kɔnɔ diɲɛ ni lahara bon istikhara kɛcogo n'i y'a kɛ dɔw b'a fɔ ko fo i ka t'i da ka sunɔgɔ i ka fɛn dɔ ye o tɛ istikhara sharti ye dɛ ni mɔgɔ min ni ala cɛ man di i bɛ se ka mun ye i tɛ se ka foyi ye istikhara o tɛ sogo t'ale sharti ye ni jɔn ni ala cɛ ka ɲi i bɛ se ka ɲini ala fɛ a ka tamasiyɛn dɔ yir'i la o bɛ dépend ni ala yɛrɛ ka relation na n'a y'a diya a bɛ dɔ yir'i la n'a y'a diya a tɛ foyi yir'i la dɔw b'a fɔ ko n'i b'a kɛ i b'a kɛ juma don istikhara kɛli don t'a la wagati t'a la ayi hali fajiri kɔfɛ n'i tilala seli la yanni tile ka bɔ i kan ka seli wa i man ka seli mais ni istikhara mago nani la t'i ka seliji ta i k'a kɛ basi t'a la innaha min as-salawati zawati al-asbab ale bɛ seliw de kɔnɔ seli minnu n'a sababu nana o kɛli bɛ daga a bɛ n'a fɔ sisan fajiri kɔfɛ a tɛ daga mɔgɔ ka seli fo ka taa tile bɔ mais n'i nana ci dɔ la misiri dɔ kɔnɔ fajiri kɔfɛ k'a tigilamɔgɔ to yen n'i donna misiri in kɔnɔ ka sɔrɔ e ye fajiri seli yanni i ka sigi misiri kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atayn n'aw dɔ la kelen donna misiri kɔnɔ a tigilamɔgɔ kana sigi f'a ka misiri arakan 2 foli kɛ bon n'i y'a jateminɛ nin kɛcogo la ni istikhara mago nalen na hali lansara kɔfɛ seli kelen kɔfɛ yanni tile ka bin i bɛ seli n'a kɛra fajiri kɔfɛ i b'i ka seli kɛ baasi foyi t'a la nka minnu b'a bila sufɛla la i ka nɔnɔ kɛnɛ jɛman min i k'i ka dilan i ka daran jɛman fɛnsɛ i ka da sange jɛman kɔrɔ i ka birifini jɛman k'i la i ka kuran mɛnɛlen to i bɛ fɛn jɛman ye nin ye moriw ka ko ye nin tɛ tiɲɛ ye dɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ ka nɔnɔ jɛman sigi u kun yanfan na nin si tɛ lahala ye sariya bɛ min fɔ an ye nin tɛ istikhara kɔnɔ istikhara tamasiyɛn ye mun ye k'a dɔn i ye ko min ɲini ala fɛ a ka di i la wa a man di i la tamasiyɛn jumɛn bɛ yen n'i y'a ɲini ala fɛ masalan k'a fɔ i bɛ fɛ ka muso dɔ furu wali i bɛ fɛ ka furu cɛ dɔ ma istikhara in kɔfɛ kuma o kuma n'i hakili jiginna cɛ in na i ja bɛ tigɛ wali n'i hakili jiginna muso in na i ja bɛ tigɛ kan'i tulo gɛlɛya dɛ a to yen a man di i la dɛ a man di i la nka k'i ka décision ta ka sɔrɔ ka don istikhara la k'i bɛ ala deli a tɛ marché dɛ n'i bɛ don a la i bɛ kow di ala ma de ni ala ye min kɛ o de ka ɲi mais e yɛrɛ ka décider k'a fɔ nin furu in kɔni b'a kɛ dɛ kana istikhara kɛ dɛ ni istikhara kɛ i t'a ye k'a d'a kan e y'i ka décision ta ka sɔrɔ i ma don e tɛ se ka ko ye mais n'i donna a la i b'i ka kow de to ala bolo o kɔrɔ ala n bɛ fɛ de ka sugandili kɛ n ye o la i tɛ don ni ŋaniya ye o n'i ye istikhara kɛ i miiri o miiri ko in na i ja bɛ tigɛ wali kabini i ye istikhara in kɛ i dusumangoyalen don i disi bɛ ka minɛ ka koron kana hali a ɲɛɲini kana don a la o mana kɛ diɲɛ ko o ko ye a to yen a man di i la dɛ n'i donna a la i t'a fila ni cɛ tigɛ
o y'a sarti ye n'a ka ɲi wali n'a man ɲi n'a ka ɲi i b'a dɔn cogo di i b'a sɔrɔ nisɔndiya bɛ na i la farifoni bɛ na i la hakilisigi bɛ na i la n'i y'o ye ko ko la o kɔrɔ ko ka ɲi ka d'a kan ala bɛ tamasiyɛn de don a ni jɔn cɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko asidqu tumaanina ko ko ye ko tiɲɛma ye hakilisigi ni basigi de b'a nɔfɛ wal kadhbu riba ngalon o ye sigasiga ni yilan de ye ko la izan ni ko min man ɲi ma adamaden n'a bɛna kojugu kɛ siɲɛ fɔlɔ la i ja bɛ tigɛ wa i ja tɛ tigɛ i ja bɛ tigɛ o ye kojugu bɛɛ ye nka i b'i tugu de ka don a la k'a fɔ ko ala ma siɲɛliman d'i ma k'a ma ɲi ma wa ala bɛ siɲɛliman d'i ma dɛ i bɛ tugu i ni dun o de kɔ ala kɔni b'a yiri la n'a ka ɲi wali n'a ma ɲi izan n'i ye istikhara kɛ n'i ye hakilisigi ni basigi ni nisɔndiya sɔrɔ a ma fɔ i yɛrɛ ka hakilisigi dilan i kunkolo la dɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ala la ni basigi nana o ko kɛ i tɛ nimisa a la mɛ ni basigi mana ko ko la o man ɲi ayiwa ni nin bɔra la tuguni maa min mana taa i yɛrɛ bila laturutigiw ni kolonifilaw ni fɛnw kɔrɔ n'an filɛ nin ka nin seli cogo min fɛ i bɛ wari di jɔn ma i tɛ wari di mɔgɔ si ma gratuit awa nin de ka nɔgɔn nin tɛ kɛ dɛ nin kɛbaga de ka dɔgɔn nka nin ye dɔw ma ka kulu poussé de ka nin kɛ dɔw ma kulu pousseli ka nɔgɔn n'a ye dɔw tɛ sɔn f'olu ka t'u yɛrɛ di moriw de ma wali kɔnɔnfililaw de ma u dalen don olu bɛ kuma minnu f'u ye ala ye min fɔ u dalen t'o la awa ko dun tɛ morikɛ bolo a tɛ laturutigi bolo n'i tigɛra ala la ka da morikɛ la diɲɛ in dun ye ala de ta ye k'e ka diɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ala sen t'a la awa i jasiri dɛ i t'a sɔrɔ o hali n'i y'a sɔrɔ a tɛ ɲɛ i bolo ala ka faamuya d'a ma subhanaka ayiwa o fana ye important ye duwawu in ko ni maa min tɛ se arabukan na yala a bɛ se ka fɔ bamanankan na wa awɔ i bɛ kan min mɛn i bɛ se k'a fɔ o la ala deli don an b'a fɔ ko seli bɛ kɛ ni bamanankan ye dɛ n ka kuma kana yɛlɛma dɛ duwawu o ye ala deli ye i bɛ fɛ ka ala deli min na i tɛ se arabukan na i bɛ ala deli kan min n'i b'a mɛn o tɛ baasi ye duwawu yɔrɔ la mɛ fɛn min ye seli ko tɔw ye o tɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ a faamuyara n ye nin de fɔ n'i bɛ mun kɛ istikhara wa ayi istikhara la sura kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la sura kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ istikhara o si sabatilen tɛ istikhara la hali n'i tɛ sura dɔn n'i bɛ fatiha dɔrɔn dɔn a banna awɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab seli la fatiha de ye wajibi ye sura ye sunna de ye n'i ma sura fara seli hali farila seli n'i ma sura fara kan i ka seli tɛ tiɲɛ o n'i bɛ se fatiha de la ni fatiha de ma kalan seli man ɲi mɛ ni fatiha kɔni kalanna o y'a bannen ninnu de ye lahalaya ye mɛ k'a fɔ ko nin sura in de kɛrɛnkɛrɛnnen don n'i ma nin kalan istikhara la o tɛ ko sabatilen ye fɛn minnu don a taara alakira de fɛ sallallahu alaihi wa sallam moriganani ninnu de bɛ nin bɛɛ don a kɔnɔ n'i b'a kɛ i b'a kɛ juma su dɛ i b'a kɛ araba su dɛ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan nin bɛ yen mɛ sura o sura y'i diya i b'a kalan k'a fɔ ko i k'a kalan nin siɲɛ hakɛ la o tɛ yen fɛn kelen kɔni bɛ yen an bɛ se k'o fɔ o sabatira alakira de fɛ sallallahu alaihi wa sallam mɛ i t'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ o dɔn o ye secret ye an tɛ n'o fɔ bi awɔ o tɛ fɔ bi ayi ni ɲinana aw garizigɛ de t'a la o ye alakira ka sunna de sallallahu alaihi wa sallam a ka dɔgɔn i b'a ye ko maa min bɛ ala ɲɛnamaya ala ɲɛnamayali fana tɛ dɔwɛrɛ
mɔgɔ caman t'a dɔn o ye Alakira ka ko kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni sahaba dɔw y'a jateminɛ a fɛ sallallahu alayhi wa sallam mais n'Ala ye walanda wɛrɛ yira an na an bɛna fɔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين